দাঁড়ানো একটা শুনি Kuilano ini orang Thailand Thailand sini সাংবাদিক বন্ধুরা হামবাই মাইয়া পারো ini সাংবাদিক সম্মেলন ক্লাইমানি মেন উদ্দেশ্য গায় কারণ जों যতনো সাইমানো শিক্ষক দিবস অর্থাৎ টিচার্স ডে जों সাল বছর ওয়াইসা जों শিক্ষক দিবসखौ जों পালাইলাयो গমনে তুইনো जों যে শিক্ষক আর শিক্ষক হিসাবে কারণ जों আগরতলাও রেলি অনুষ্ঠানनि बिसिंतै जों गभर्नमेन्टनो सानामुसुङो जे जोंनो शिक्षक हिसाबै हाइन हाइतासा सिनियाव सेबगन आरो फिनान बागै ताङै हिंले शिक्षक सिनि चाकरि दाबुखान थायाको जों स्राय गाहाम कैनि साइमानजा जे आइननि जे बुल बेखा खालाय जोंनो टार्मिनेट खालाय तनमानि आमनो संशोधन खालायै नरक जे बिजन डकुमेन्ट कक सामानि फार्स्ट हापां आ बिजन डकुमेन्टनि कक मते जोंनो हाइन हाइ शिक्षकनि सेबग नारकना बागै जों कयफिनाय खाना जों रेलि 11টা সময়ও চেংনাই যে চিনি ও 10,300 শিক্ষক আমনি বাগিনো যত ফার্স্টেনি 10,300 নি শিক্ষক শিক্ষিকা আং কবগনা মুচুঙ খানা ফাইমানজা ফাইনা বাগৈ জেম সিনি পক্ষ থেকে जों যতন হাইনা হাই কবগমু খানা 11টাও যতন রেলি অনুষ্ঠান মানজা ফাইদি তাই जों রেলিনি बिसिंतै सिनि जे दाबि दंमोन आ दाबिनो जों सरकारनि बुसखांग अर्थात फार्स्ट हाबांनि बुसखांग तलांनाय आ दाबि जों जतन साइमानो जों शिक्षक हिसाबैनो दंनो सिनि सानमु आ शिक्षक हिसाबैनो जों ताइसा खाना सानमु सानै खाना रेली अनुष्ठान फाइनाय नरक जतन आ रेली अनुष्ठान मानजना बागै सिनि जस्टिस फर 10,323 एडक टीचार एसोसिएशन बाय जों तैसा टोटाल भाबे सोनामजाक जे संगठन जेएमसी हाइन हाइ कबग खानानि 11टा रेली अनुष्ठान उपस्थित दंनान बागै जतन हामबाय खुलुमबाय।